kay bay. Kahit gana. Oh. May harness ha. 50%. Banana na siya guys. Oh, mga accessories guys. Oh. Yeah. Yeah, muna yung sitwasyon sa atong mga indoor unit. Oh. Oh. Ana. Kani. O katong isa. Mo sa na atong unahon og kuan limpyo karon. Unya sa udto mag bungkag na pud ta og upat gyapon ka split type. Try na to guro tanan 8 karon nga adlaw. Try lang pud. Oh. Mo ni ikaupat. Mo ni. Ana siya. Humano na to og limpyo 8 karon nga adlaw. Testingan lang og kaya. Okay. Balik ta unya. Ini kasimbol na. Oh, karon guys, pasensya na jud kayo, nalimutan jud nato og record sa pag-assemble sa atong unit no kay wala gina medyo na-busy ta. Nakalimot jud ko, sorry kayo ha. So, okay na guys, so na-assemble na nato ang atong door standing. Mausab ang atong mga wall type nga aircon. Ato nang na-assemble. Nalimtan jud nako og record kanina. Pasensya na jud kayo. So, muna guys. Katulon na itong aircon. Dayon paingon ta sa ikaupat ng aircon na to. Simbol na to ganina. Muna itong ipang-cleaningan karon. Ani. So muna tanan itong na-cleaning. Then mauni ang outdoor unit nga kuan. Okay na. Aga-andar na ning mga unit karon. Ipa-andar na. So ako lang gipalong og balik kay lagi walay may mo gamit. Then karong hapon i-try na to cleaning. Karong hapon pagbalik na to man na to paniud to. Atong cleaningan na pud ning sa kay ko na dire. So og apil pud din to natong dito. Atong paningkamutan nga mahuman nato tanan karon nga adlaw. Pero og dili patay mahimo. Guys, daghan kayong salamat. Unya na pong hapon og mahuman tag limpyo dito. Daghan kayong salamat.